motani doi butar khobla rai riang tepra motani tin butar lai sati riang tepra motani tin butar tol bahar riang tin tepra motani ongya tin butar IPF tilong let long IPF tilong let long tepra mota CPM ya ka phaina hazar lam sogo tepra mota CPM ya ka phaina ekos IPF tipana phaina hazar lam sogo tepra mota CPM ya ka phaina IPF ti tono phaina hazar lam sogo IPF tilong let long IPF tilong let long IPF tilong let IPF tilong let tepra mota CPM ya ka IPF ti phaina orom phaina hazar lam sogo tepra mota CPM ya ka IPF ti phaina orom phaina hazar lam sogo দাবি দেওয়া আছে দাবি দেওয়ার মেন উদ্দেশ্য হলো তারা অধিকারটা জিনিসটা তারা এই তীব্রমতে থাকে কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না সে কারণে তারা আজকে 13 ফ্যামিলি 28 ভোটার আজকে আইপিএফে জয়েন দিয়েছে অম্পি প্লেস কাউন্সিলে প্লেস কাউন্সিল আন্ডারে এই জনতা। আচ্ছা ত্রিপুরা মাথার নেতৃবৃন্দরা খোঁজখবর নেয় না তাদের এবং ত্রিপুরা মাথার খোঁজ খবর নিচ্ছে কিনা এটা আমি দেখার বিষয় না। আচ্ছা তাদের উপর আচ্ছা পাবলিক তো তাই বলছে তাদের ব্যাপার কি বলবো চলবো এবং কবরও দিয়া কিছু বলবো কবরও দিয়া একটা বাইক নিয়ে নি তিনি অম্পি বিসি 18 তারিখ 1-2022 তিনি পইলা বছর কতালি হাঙ্গারানি সাল ত্রিপুরা মথানি বরক রক IPF ni hamjagoi IPF ni demand ত্রিপুরালেন hamjagoi বরক তিনি 13 পরিবার 28 ভোটার তিনি IPF পিপানা তলাও বরং ফাইছে বনবাং বেলাইতি বন হামাই মারাও আশা খালাयो আগামী দিনো তেই বেহাইনো অম্পি নগরনি বিসিতৈ गोबां मा ত্রিপুরা মথানি IPF ফাইনানি बागै যত आंबो कमिउनिकेशन फ्लाइट दं बनि बागै যারা ফাইনাই রক তিনি যারা ফাইনাই রক বেলাইखेनो आनि खाबाय ब्रनो गाहाम थियासा सगु ब्रनि दे दाबि दावनो आं एसे बिएसएन हिसाबै आनि 41 एमपी एमएलए हिसाबै ब्रनो गाहाम थे नायनो बागै आनि बारजा आं गसिनाखा ब्रनो आं गाहाम थे तैजुल तनाय आगामी दिनो ब्रनि जेरा मानथाय नौगु मानथाय आबोनो बाहायनो ब्रनो लनानि बागै आं चेष्टा खायनाय दे चिनि बसकानि सालो तेबो IPF प्रग्राम दङ ओ प्रग्रामो जतनो तै कतर खायै फाइनानि बागै ताक साबलाय दङ बने बागै যারা ত্রিপুরা সারক যারা ত্রিপুরাহানি IPF খাইनाय आं कइनाय निरो खाता बायदि IPF दङै जातिनि बागै आन्दोलन खायनायनि बागै प्रस्तुत दङै এবং জাতিनि बागै सामतानानि बागै जे ত্রিপুরালাनि मुभमेन्ट तानानि बागै ज ত্রিপুরাहानि IPF आं कइनाय तिनिनि सिमि सारा ত্রিপুরা जन आं मेसेज हरनाय IPF कथां दङ IPF MLA 5 जन MLA दङ 2 जन मिनिस्टार दङ आबोन चिनि बुथाय आबोन चिनि संग्रामनि फसल बन्दमय तवानो जानि करै এই তিনি অম্পিসরা ফাই যে লামা কरै আবো লামাनि बागै जों चेष्टा खाय दङ अब मानखा ब्रनि যত অধিকার PDG डिपार्टमेन्ट मानखा राबार प्लान्टेशन मानखा एरिकनार प्लान्टेशन मानखा ताक बसकानि सारा 2022 नि एक्शन प्लानो যত आं एप्रुभ खायजा दङ बन बागै PDG डिपार्टमेन्ट खायने बिसिति बेहायनो যত मानथाय माननाय आरो बागै যতनो आं कइनै तिनिनि सारि जराबो गाहाम गोरों खायै IPF खायै नरनि যত आशा आकांक्षा पूरण हामबाय।